Shout out guys, bye bye. Ulit na sila. Ulit na mga amigo, ulit na. Tara. What's up? Oh, ano yung pinakagwapong driver dre, oh? Puting manok. Puting manok. Ha? Puro pong pantay mabili ni Ramon. Ano to si Ramon? What's up, what's up? Oh, libre na, libre? Libre. Nantawa lang sa YouTube channel ha, Idart Vlog. Oh, hi guys. Libre na daw ni, nagsakay. Ay, balag hagard. Pero bayad din ang naog. Libre sakay, what's up? Libre sakay niya mong badya, libre sakay. Attractive na. Oh, nantawa lang sa YouTube channel ha, Idart Vlog. Matabala kayo. Ay, isa ba ni? Ano yung master nga editor? 26. Ay, salamat. Wala na ilang magawas. Ano yung master editor dre, oh? Sa puting manok. Bye guys. Bye guys. Shout out ni William. William go. Igagawa ni Bongo. Makita na niya sa YouTube channel ha, Idart Vlog. Oh. Bus. Biar ada bus. Bye guys. Halo, sir. Oh, siyempre. Matik. Ang tawa yung dagway sa YouTube channel ni Idart Vlog. So, dire sa Kulong labi sa mga Delsor ning ato ang location mga idol. Nag-aayo pa na ay. Nag-aayo pa. Bus!